sa mga balita sa Sayri 47. Barangay ug Sangguniang Kabataan election sa lalawigan sa Negros Oriental ihinayon apan ni paubos sa kontrol sa Commission on Elections. Mga sakop sa Anti-Drug Abuse Council gikan sa kalungsuran sa probinsya sa Sugbo gipaubos sa training sa PDEA 7. Piniriso gidunggab sa kaubang piniriso sa Lapu-Lapu City Jail. Kritikal ang kondisyon. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Commission on Elections ipagawas og hukom nga ihinayon ang barangay ug Sangguniang Kabataan election sa probinsya sa Negros Oriental ubos sa ilang kontrol sa PRO7 nangandam na usab sa pagpatuman sa hugot nga seguridad sa mao nga lalawigan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gikumpirmar sa Regional Director sa Commission on Election Region 7 Attorney Lionel Marco Castellano nga doon na gipagawas nga hukom ang Comelec Bank sa kauluhan paghinayon sa barangay ug Sangguniang Kabataan election sa Oktubre 30, 2023 ubos sa Comelec Control sa tibok probinsya sa Negros Oriental. Mato ni Castellano nga atol sa Regional Joint Security Control Center RGSC meeting uban sa kapulisan, Armadong Kusog sa Pilipinas ug Philippine Coast Guard ug ubang ahensya sa gobyerno wala pa siya makadawat og resolusyon ug unsay parameter sa pagpatuman sa Comelec Control sa Negros Oriental. Apan niyang gipasabot nga ang rason nga nung gipaubos sa Comelec Control ang maong probinsya aron masiguro nga mahatagan og luwas hapsay ug malinawon ang BSKA 2023 nga walay mga insidente nga mahitabo. Although the result of the public hearing, the Inbank has denied the claimor or the certain quarters in Negros Oriental for postponement, it means that Negros Oriental will push through together with all provinces in the Philippines with the holding of the October 30 barangay and SK election. It is just that as a precautionary and proactive measure, the Comelec Bank has decided placing Negros Oriental in Comelec control. Subay ni gibutyag ni Castellano nga daghang mga uniform personnel ang ipakatap sa Negros Oriental gikan sa kapulisan ug sa kasundaluhan kini aron pagsiguro nga walay hulga sa kagubot ang mahitabo sa maong probinsya. Hinon atol sa RGSCC meeting uban sa kapulisan sa Central Visayas ug sa EFP gipasaligan ng Comelec nga wala nay angayan nga kabarakan sa Negros Oriental tungod kay nakontrolar na nila ang mga armadong grupo nga naghulga sa kahusay kalinaw ning nakaroon na ang eleksyon. I am assured by our PNP and AFP counterpart that Negros Oriental is peaceful, na-contain na ang threats and violence, and what we are after now is to strengthen our border so that no possible employment of thugs can be made for this coming elections. Si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, ang spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Abirin, mibutyag nga andam na ang kapulisan sa Central Visayas sa ipatuman nga hugot nga seguridad. Doon na daghan nga mga pulis ug AFP personnel ang gipadala sa Negros Oriental sugad pa sa miaging buwan apan kung kinahanglan ang dugang puwersa gikan sa National Headquarters pinagi sa kagustuhan sa Comelec mahimo kining dugangan. Yes, upon the assessment of the Comelec, of course, with the recommendation of the PNP, AFP and Coast Guard, kung makikita sa Comelec na kinahanglang madugangan ang pwersa, then we will abide. No? Ang PNP will send troops and the AFP as well. So, kaya ang primary consideration as I mentioned is na nakita nga posible ang peace and order situations sa area makaapektar sa pag-conduct sa election. Kapag
Gipasabot si Pilari nga lahi na karon ang Negros Oriental itandi sa nanglabay nga mga buwan, sanglit daghan na sa mga armadong tao nga doon mga pending warrant of arrest nga gituang sakop sa political armed group ang nanganak pa na. Gani sa bagong data nga gipakita sa Pero 7, miubos ang crime volume sa mga lalawigan nga nagpasabot lang nga malinaw na kini og wala nay angayan nga kahadlukan. Yes, no, we have mentioned in the past, no, ang crime statistics sa Negros is very promising, no. Nindot kayo ang pagkunhod niya, consistent ang pagkunhod sa crimes committed sa area. Unya naasad tay mga major operational accomplishments dito nga natala katong mga members sa private armed groups nga nangadakpan, and there are tracker teams in Negros Oriental karon nga nagpadayong nagukod ani. Ang atoa lang sa regional office under the leadership of Police Brigadier General Abirin nga dapat proactive ang atong approach, no. Kung Pinauman nga magbaha ang mga pulis, sundalo ug mga sakop sa Philippine Coast Guard ang Negros Oriental atol sa pagsugod sa campaign period sa sunod buwan. Arnold Bustamante, CCTV. Mandawi City Treasurer's Office nakadawat na sa mga non-accountable nga election paraphernalia nga gamiton alang sa umabot nga barangay ug sanggunian kabataan elections. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nadawat na sa Mandawi City Treasurer's Office ang mga non-accountable nga election paraphernalia nga gamiton alang sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections karong Oktubre 30. Sa storage area sa City Treasurer's Office, gibutang ang niabot nga bundle sa mga paraphernalia, naglakip sa ballpen, bond paper, plastic security seal, thumbprint taker, brown envelopes ug padlock with key. Ang mga non-accountable election paraphernalia ang ilang bahigon sa 660 ka mga presinto nga gamiton sa eleksyon. I-segregate pa ni siya, tanaw na mo dinhi sa na may packing list diri niya, na may allocation kung pila ka pieces ang ihatag per kuan precincts. Mao na tanawon pa na. Niadtong Agosto, nadawat usab nila ang mga metal nga ballot boxes. Gilauman nila nga mas daghan pa nga election paraphernalia ang madawat sa umaabot nga mga adlaw. Mo kuan rami mo report rami kung pila ka kanang pieces ang need namo para mapadadaan lang sa dayon mi. If ever nga wala na ay mga usay mga forms nga amo la silang i-reproduce para sa mga envelopes, i-reproduce ra namo ang sayon ra i-reproduce kana ubang mga forms. Matod ni Balesteros nga ang mga balota gilauman nga maabot tulo ka adlaw sa dili pa ang eleksyon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mayor Michael Rama plano nga moapelar sa COMELEC aron tugutan ang pagpangapod-apod sa ayuda sa senior citizen sa Cebu City. Honorarium sa barangay buot nga iparelease sa dali nga panahon. Ang kasayuran ni hatod de Shariza May Uy. Mimando sa Cebu City Mayor Michael Rama nga iparilis sa dali nga panahon ang honorarium sa mga kawani sa barangay. Kiniuman nga nalangay na ang sweldo sa mga kawani nga giingon tulo na kabuan ang nilabay nga wala pa sila makadawat silang sweldo gikan sa syudad. Usa na niini si Teacher Miver Stone o sa daycare teacher sa barangay Santo Niño nga wala pa nila madawat ang honorarium, maayo na lang nga dunay counterpart ang barangay nga mao tighatagan og allowance nila. Kanang sa kuan magud na magsige mi kana appointment ba o sa amo na appointment nga wala pa siguro na kuan na pirmahe. Naaman sad mi kanang counterpart ang barangay. Samtang plano ni Cebu City Mayor Michael Rama nga moapilar ngadto sa COMELEC nga tugutan lang ang pagpanghatag og ayuda sa mga senior citizen. Dili sa kumutuwa na mabitang dagang ko sa Manila kay makigistorya ko sa COMELEC. Statutory requirement kana ordinance manghatag og ayuda. Di na nimo maundang. Usaman hoto nimo mga matang senior citizen o na nimo tayong tambal. Apan giklaro ni Attorney Marcel Sarno, ang election officer sa COMELEC North District, nga walay labot sa COMELEC ban ang pagpanghatag og honorarium o sweldo sanglit gitrabahuan man kini. Samtang gipaybaon niya nga sugod sa September 15, gidili na ang pagpanghatag sa mga ayuda sama sa senior citizen cash aid hangtod na sa adlaw sa eleksyon. Releases expenditures in case of calamities and disaster. Release and expenditures of public funds for relief or other goods to be distributed to affect individual
and families in case of calamities or disaster shall not require an exemption from debt. Exempted niini ang assistant to the individual in crisis situation kung IX ug sa mga kalamidad. Gigatakdang moapilar ang mayor sa lagda sa Comelec. Sherry Zamay-Uy, CCTN News. Regional Tripartite Wages and Productivity Board 7 may klaro nga unanimous ang desisyon bahin sa 33 pesos nga aumento sa sweldo sugod karong Oktubre. Walay planong moapelar ang grupo sa mga magpapatigayon human sa bag-ong wage order. Apan dili paigo alang sa ubang labor groups ang gamayng aumento. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Giangkon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board 7 nga di sayon ang nimong desisyon bahin sa 33 pesos nga aumento sa suhulan. Matod silang chairperson nga si Dole 7 Director Lilian Estiliore nga grabe ang nimong negosasyon nga to sa habig sa labor ug management sector. Hinungdan nga nahimong hiniusa kon unanimous ang desisyon bahin sa aumento sa suhulan. Labor, I should say, was passionate enough, no, kanang nangusun jud kay mao gid imong gikinahanglan, and management was equally passionate nga mao ra jud among ma-afford. Ipayundom ang wage board nga to sa mga employers nga ipatuman sugod Oktubre 1 ang aumento sa suhulan. Gitataw hinuon nila nga magdepende lang mismo sa ubang employers kung mas dako ba ang ihatag nga dugang sweldo nga to sa mga trabahador. Apan alang sa mga gustong magpa-exempt nga employers sa wage hike tungod sa ekonomikanhong problema, mahimo silang musumiter nga to sa wage board hangtod Nobyembre 29. Upon the generosity of companies, no, is their discretion, because there might also be some wage distortions where there is a need also to adjust, no, all the others. It's upon the discretion of management, as I've said. Uyon ng grupo sa mga negosyante bahin sa wage hike. Matod ni Charles Kenneth Co, ang presidente sa Cebu Chamber of Commerce and Industry, nga wala sila'y planong moapelar, hayan sundo nila ang mando gikan sa wage board. Samtang nagkanayon si Kelly Co sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry nga adunay short-term benefits ang aumento sa suhulan, apan magmalungtaron hinuon kini apan posibleng musangpot sa pagpanangtang sa mga trabahante o pagsakas sa inflation tuod sa igong aumento. Supak kinuon ang grupong alsa kontraktual tuod kay mas gamay ang gitugutang aumento gikan sa gipangayong 100 pesos nga dugang sweldo. Matod silang pamahayag nga walay dignidad ang mga mamumuo og iyang pamilya tuod sa gamay lang nga gihatag nga aumento sa suhulan. Samtang nagkanayon si Jaime Paglinawan sa Bayan Central Visayas nga hangtod 1,230 pesos ang haom nga minimum wage alang sa pamilyang adunay 5 ka mga sakop. Padayonon nila ang panawagan nga national minimum wage nga unta mapasar sa mga magbabalaod sa nasod. Gian Navarro, CCTN News. Mayor Ahong Chan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu na nawagan sa kontraktor sa gitukod nga drainage project diha sa Barangay Basak Masulog sa maong syudad. Nga paspasan ang pagtrabaho niini. Kini pinaagi sa pagdaghan sa ilang mga personnel nga motrabaho sa proyekto panahon sa kagabion. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Nanawagan sila Lapu-Lapu City Mayor Junior Ahong Chan ngadto sa kontraktor sa gitukod nga drainage sa Basak Masulog nga paspasan ang pagtrabaho sa maong proyekto. Kinihuman na sinati ang kahuot sa dagan sa trapiko sa dapit. Awag ni Chan sa kontraktor nga padaghanon sa kontraktor ang mga kawani nini panahon sa kagabion. Convenience kayo nila tungod sa pagtrabaho sa maong drainage, no? Dili gyud sayon, no, ang pagtrabaho gumikan kay lawom ang iyahang dilabmon sa iyang drainage, unya box culvert type ang gihimo mga kaigsunan. Nasayran nga ang first grand juror mao'y kontraktor sa proyekto. Giangkon hinuon sa mayor nga nakasinatig kalisod ang kontraktor sa pagtrabaho sa drainage, hilabi na sa kagahi sa bato nga kinahanglang kubkubon. Atol sa pag-inspeksyon sa mayor kagabi, nasayran nga siyam lang katrabahante ang ilang naabtan nga nagtrabaho sa dapit. Sumpong ni Mayor Ahong, but ni promise sila nga magtrabaho og panggabi, but sa atong pagsusi kini lang nga part, kini nga portion mo'y gitrabaho og pipila lang kataw. But ang uban nga mga portion nga ato ang inspection, why kayo'y tao, why tao na nagtrabaho. So
gamay nga mga workers ang first graduate manawagan ko palihog dungagi og tao. Hinon ng kontraktor ni Saad na ngadto sa mayor nga punan nini ang ilang trabahante panahon sa kagabion. Fox and Fanny Inso. CCTN News. Declogging o desilting sa mga manhole o drainage ipahigayon sa Mandawi isip usa sa solusyon sa problema sa baha sa syudad. Samtang kapin 100 ka panimay anaa sa duol sa sapa ang giplano nga i-demolish. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Isip dinalian nga aksyon sa pagsulbad sa baha sa syudad sa Mandawi. Mopahigayon og declogging og desilting sa mga manhole og drainage ang Department of Public Works and Highways kun DPWH. Mao kini ang usa sa sentro sa diskusyon ato sa gipahigayon sa syudad nga stakeholders roundtable discussion kagahapon sa hapon. Giingon nga barado ang mga drainage tungod sa lapok og basura nga dili mada sa regular nga pagpanglimpyo. Clean up sa ato ang existing drainage line. So na kuan na to na we need equipment na dili madaog mano-mano kay grabe ang silted kaayo ang atong drainage line. Lain pang nahisgutan mao ang comprehensive drainage master plan sa syudad. Matod ni Ocleasa nga anaa pa sa 20% ang natrabaho sa drainage master plan tungod na sa kakuwang sa pondo. Nangayo usab sila og tabang sa ubang ahensya kung mamahimong makalabi og budget alang niini. Out of the 18 priority projects, 8 pa ang na-implement. So napatay 10 sa priority projects, but there are still daghan pa kay mga projects na na-identify nato na wa pa na-implement, but katong 18 ang na-enjoy impact if we implement those. So daghan pa wa na-implement actually. Sa diskusyon, gipahibaw usab sa Housing, Urban and Development Office kun HODO nga kapin usa ka gatos ka mga panimay sa barangay Subang Dako ug ubang barangay nahimutang sa 3-meter easement zone sa sapa ang posibleng ipaubos sa demolisyon. Giingon nga giila kini nga flood prone area og nakababag sa mga agianan sa tubig. Within the danger zones, so along sa river or sa creek nato. So in fact nato katong naguba bagong gi-demolish na adjud sa nagpatong jud sa ato ang creek. Karong adlaw, sugdan usab ang Beyond Borders 2 usa ka memorandum of agreement tali sa Mandawi ug Dakbayan sa Subo. Ang duha ka syudad mag-ambit sa tulubagon nga gikasabutan bahin sa pag-rehabilitate sa mga sapa. Ang roundtable discussion gitambungan sa syudad sa Subo, mga representante sa nagkadaiyang ahensya sama sa DPWH ug Office of the Presidential Assistant for the Visayas ug uban pa. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Musunod, mga sakop sa Anti-Drug Abuse Council gikan sa mga kalungsuran sa Sugbo gipaubos sa training sa PDS-7. Kana uguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Balik sa ato mga balita, mga sakop sa Anti-Drug Abuse Council gikan sa kalungsuran sa probinsya sa Sugbo gipailawom sa usa ka training sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA-7 kabahin hinuon kini sa Interagency Task Force nga giumol sa Cebu Provincial Government batok sa ginadili nga drugas. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nagtapok sa Kapitolyo sa Sugbo ang mga focal persons gikan sa managlaing Anti-Drug Abuse Councils sa 50 ka mga LGUs sa probinsya. Gipaubos sila sa duha ka adlaw nga seminar gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA-7. Gituki sa ilang trainers training ang mga saktong pagi gikan sa pagdokumento hangtod sa pagsiguro nga drug cleared o drug free ang komunidad. Matod sa tigmama sa PDEA-7 nga si Lea Alcantara nga ang tinguha sa mong kalihukan mao ang saktong implementasyon sa drug clearing program sa matag barangay. And also we highlighted during the training kaning validation but pasabot kaning proseso sa pagmonitor nato sa ato ang mga drug cleared and drug free LGUs. Pipila ka mga lectures ang gihisgot gikan sa backgrounder o legal basis sa drug clearing program sa gobyerno hangtod na sa application alang sa drug cleared status sa usa ka lugar. Kabahin usab among kalihukan sa task force kay giumol sa provincial government alang sa ilang all-out war batok ginadiling drugas. Kabag usab kini sa programa sa DILG nga mao ang Buhay Ingatan Drugay Ayawan kon bida program alang sa nationwide implementation niini. We're very fortunate
unfortunate kay ang Cebu Province naagyod tay gitukod no nga interagency, One Cebu Interagency Interdiction Task Force on Anti-Illegal Drugs. So kaning atong training karon pagpanghingusog sa implementation sa BDCP, this is also in support of our OCIA-ITF. Giaghat sa PDS-7 ang mga sakop sa Anti-Drug Abuse Council sa kalungsuran nga seryosohon ang monitoring aron kalikayan ang pagkuyanap sa illegal nga drugas sa palibot. Gian Navarro, CCTN News. Hepe sa Police Regional Office 7 nga si Police Brigadier General Anthony Aberin nanguna sa gipaygayong drug test. Uban sa 54 ka mga sakop gikan sa nagkadaiyang unit ug mga regional chief sa lain-laing National Support Unit. Human sa gipatawag nga command conference kagahapon, wala palakwa ang mga opisyal nga mitambong aron ipaubos tanan sa surprise drug test. Kini kabahin sa pagpalambo sa ilang integrity enhancement ug istrikto nga pagtuman sa ethical practices sa PNP. Matod ni Aberin nga tipik kini sa ilang gipatuman nga internal cleansing sa PNP ug pagpakita nga limpyo sila sa paggamit sa illegal nga drogas. Gitingwa sa PRO7 nga ang tanang police personnel sa Central Visayas mapaubo sa drug test ug kung dunay magpositibo, taktakon kini sa serbisyo. Human sa nagmalampuson nga pagkikabi-abi sa Vladivostok City, Russia, ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, nagmalaumon nga sa musunod nga mga panahon, mas mapalambo pa unya ang ekonomiya. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Meoy. Gilauman nga moabot ngadto sa kapin 600,000 ka mga turista gikan sa Russia ang mobisita na unya sa Sugbo. Kinuman sa nagmalampuson nga pagpinirmahay sa kasabutan tali sa Vladivostok City ug Cebu City Government sa miaging pagbisita ni Cebu City Mayor Michael Rama. Matod ni Honorary Consul of Russia Army Lopez Garcia nga human sa nagmalampuson nga negosasyon ni Rama ato sa Eastern Economic Summit sa Russia, lain-lain nga mga Russian state ang may paabot og interes sa pagbisita sa nasod ilabi na sa Sugbo. Hinuman nga gipakita ni Rama ang turismo, kultura ug tradisyon sa mga Sugboanon ngadto sa mga Russian nga susama lang ang naandan ilabi na sa impluwensya sa relihiyon ug paghatag og kamahinungdanon sa kasaysayan. Ato sa panahon sa winter sa nasod sa Russia, kung panahon sa tigtugnaw, tinguha nila nga mobisita sa mga tropical countries sama sa Pilipinas. The highest mark that we have reached was only 50,000, while Thailand was already enjoying a 1.5 billion tourists from Russia, Vietnam 800,000 tourists, but we were only at 50,000. That's the tourism Department of Tourism figure. But now I was so amazed that they said if this pushes through, the Russians would like to explore the Philippines, and the prospect of bringing in 600,000 tourists to the Philippines. Supay niini makigalayon si Rama sa mga airlines aron aduna himuon nga direct flights gikan mismo sa nasod nga Vladivostok paingon na sa Sugbo. Kani nahimong dakong hagit kaniya ang kataas nga biyahe paingon balik sa Sugbo diin mulanat pa kini og 15 ka oras apan kung adunay direct flight mamahimo lang kini og 5 ka oras. Now, talking about innovation sharing that we can give to them, definitely, if they will be coming over, they will discover what I did to the province. Number two, why they will be here? I've invited all of them. In all those speaking engagement I had, I would always end up to see is to believe. Be in Cebu, be in Cebu City. I do not have to mention about Singapore, like Cebu City, but I was telling them, do it third Sunday, because that's the biggest festival we have. And while you are in Cebu, you can extend to the rest of the province. But be sure, I'm inviting all of you. I'll be your tourist guide. Bring your own airplanes and equip yourself with this. And you will start laughing, and I know we have presented a beautiful Celebrate Cebu video. And that could have, I call it
if a picture paints 1,000 words, what is there for me to add up with that video have spoken in words? Ibot lang niya nga dili lang ang dakbayan sa Subo ang iyang gipresentar ngadto sa Russia apan ang tibuok Cebu Island nga bisitahon sab sa mga Russian nga mobisita sa mga tourist attraction sa probinsya sa Subo. Sa maong development na unya sa Subo ngadto sa Russia, kipaglantawan ni Rama nga mas mapalambo pa ang ekonomiya sa dakbayan sa Subo o ang tibuok Cebu Island. Sherry Zameuy, CCTN News. Nananom ang pipila ka mga opisyal sa Tercero Distrito sa Sugbo ug Kawayan ni adtong Sabado sa Dakbayan sa Toledo. Kabahin kini sa pagsaulog sa ikapito nga World Bamboo Day nga gipahigayon sa maong dakbayan. Gawas sa mga mayor gikan sa 3rd District gisalmutan sa mga sakop gikan sa publiko ug pribadong sektor ang pagpananom og kawayan sa Barangay Ilihan. Gipasalamatan ni Toledo City Mayor Marjorie Perales ang mga tao nga nisalmot sa mahinungdanong kalihukan alang sa kalikupan. Dungan sa maong kalihukan ang pagpanghinlo sa mga kadagatan sa dakbayan sa Toledo isip kabahin sa International Coastal Cleanup Day. Mosunod, piniriso, gidunggab sa kaubang piniriso sa Lapu-Lapu City Jail. Kritikal ang kondisyon. Kana, uguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Balik sa ato mga balita, piniriso kritikal. Human gidunggab sa kauban niyang piniriso diha sa Lapu-Lapu City Jail kagahapon adlaw. Ang biktima igo lang nangabli sa gate sa dihang gihasmagan sa suspek. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Critical ang kahimtang sa piniriso nga trustee sa Lapu-Lapu City Jail. Human siya dunggaba sa iyang kauban nga piniriso. Ang biktima giila nga si Dennis Dumail, hingkod ang panuigon. Ug walo ka tuig na nga napriso sa maong prisuhan. Nasayran nga samtang nag-abli sa gate. Ang biktima niadtong adlaw nga Lunes, kalit lang nga ni hasmag ang laing piniriso nga si Darwell Tiro. Ug gidunggab ni si Dumail. Suma ni Jail Officer 1 Dennis Balabat nga ang biktima nagatubang og kasong rape, samtang ang suspect nagatubang og kasong theft and robbery. Ingon man may kalambigitan sa ginadiling drogas. Ayon nga mag-conduct o head count ang ato ang incoming this officer. Nahitabo ito nga insidente sir nga pagpanunggab batok sa atong isig ka PDL. Ang ato ang PDL nga ang biktima si Dennis Dumail nga yang nickname is Digidens. Ang ato ang accused mao si Tukmol, si Darwell Tiro. Nasayran nga selos sa nakitang hinungdan sa pagpanunggab. Human giingong ang asawa sa sospek ang dili na motawag o muduaw ngadto kaniya. Nakakuha usab og impormasyon ng sospek nga ang biktima na nawag ngadto sa asawa nini. Niabot yun sa punto sir nga pagbase sa investigasyon sa amo ang investigador kay sa iyang nakuha na nana siya impormasyon nga kay since muduol man kay ila man po ni sila prior na hitabo na nga gusto niya sa nga si Dumail manawag ngadto sa asawa sa naulahi. Nasayran nga na-assign kaniadto sa kusina ang suspect o posibleng dito niya nakuha ang kutsilyo nga gigamit sa pagpanunggab nini. Padayon pang nagpaalim sa tambalanan ang biktima. Patch Anthony Inso, CCTN News. Gironda sa mga sakop sa PDEA 7 ug kapulisan ang drug den sa Sitio Lupa, Barangay Sapang Dako, Dakbayan sa Sugbo kagabi. Miresulta ang operasyon sa pagkasikop sa upat ka mga tao apil na ang drug maintainer. Nadakpan ang giingong drug den maintainer nga si Joseph De La Torre Sanchez. Lakip sa nadakpan mao silang Ginos Abelia, Ranel Gabunada ug Jackis Ragasaho, pulos mga residente sa maong dapit. Nasakmit sa mga operatiba ang 50 gramos nga shabu nga dunay balor nga 340,000 ingon man ang drug paraphernalia. Sa laing balita, gipasakaan og reklamo sa Piskaliya ang 28 anyos nga SK Secretary sa Barangay Apas sa siyudad sa Sugbo
human giingong miamong-among og duha ka mga minor de edad. Kasong pagpanglugos og child abuse ang gipasaka nga reklamo batok kang Lloyd Hinon Yosuya, 28 anyos, usa ka 13 anyos ug 15 anyos ang nireklamo sa akusado human giingong gisigihan sila og gamit ni Yosuya sukad niadtong buwan sa Hunyo o giingong gipabuhat sila og mga malaway nga mga butang. Tungod niini, nitug-an ang biktima ngadto sa iyang ginikanan nga maoy ni-report ngadto sa kapulisan aron pasakaan og kaso. Gisuwayan unta pagkabot sa news team si Yosuya apan nagdumili hinuon kini sa paghatag og komento kabahin sa aligasyon. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limsua. Sa Hebreo 11:1 nagingon, ang kahulugan sa pagtuo na may pagsalig kita sa mga butang natong gilauman ug dili nato makita. Ang pagtuo usa ka gasa, grasya sa Ginoo nga gihatag kanato. Kung ang balaang kasulatan nagingon, apan unahan ninyo pagpangita ang ginharian sa Dios ug pagkinabuhi kamo uyon siyang kabubuton. Ug ang ubang butang ihatag niya kanimo. Mao kini ang atong mabasa sa Mateo 6:33. Tuoy ninyo nga kung giuna ninyo ang Ginoo sa inyong kinabuhi ug naning kamot kamo nga mahimong balaan sama nga ang Ginoo balaan, He will provide for you. He will give you all that you need. Kay kung diha sa Ginoo, dili ka makuwangan sa mga mayong butang. Apan, wa kini nagpasabot nga tungod kay gusto kayo ang sa atong maangkon ang usa ka butang, ihatag kini sa Ginoo. We must live by faith. Kinahanglan nga puy-an nato ang atong pagtuo. Kaya muduol sa Ginoo, kinahanglan gyud nga mutuo nga dunay Ginoo o gantihan niya ang nangita kaniya. Mga igsoon, mo kini ang atong lamdag karong adlaw. Daghang salamat. Shalom. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.